Знак телекешета. На телеканале эфире информацию равахт абон студии хурите батраз цибертен абон эфира. Кусего фембалде фестюджета. Зерцед республики газификации плентел. Дуазма скотсагун дерцед садагай бинунте проблема. Дартар در کسوه خزرت آغستتا ایونل. Вағ дәрсід корд мүсән мазалы республика банысын күттуй әбәрәк солдаты бұны. Президент Бибелт Анатолий әмә акционерун әхсанат Газпром разамынды сәрдары Хадивег Валерий Голубев әрзіртуй акционерун әхсанат Газпром Южная Осетия дарттары архайд. Акситы балханын әмәсә авайкәніні вавартылы. Варәсия Федерации әмә хусар ирестуны хиса аттықсан базырд реализации кәніні фәділ мазалтыны вәстілі. Bazır Magaska Gazprom Южная Осетия подакцита дар вайгонд эрцедесте акционерунах санат Газпромен. Автома Bazır Magaska гарантита лаверт саве инвестиции табаqa qanın ama finansun xazaradun arxaydan stabilun ovarta sarazından. Автома акционерунах санат Газпром yaxi məxəsis xusar irestonu erzon gazasiftun kanını fadil. Fondzazma 2 milyard ungraxizan kanını. Proyektın sanu 2 fenzamazma 192 سرمpunktı erzon gazasiftun kanın ama خسار ایرستون آفت میدک ارزونگا سازخارت کنه وی 190 میلیون کوبومترونگ ففل در کنن امبرد خواهد رایست خسار ایرستون خیتساد سردار پوخات ایریک خیتساد سردار خطیوک بگویت گینادی یوستیسی مینیستر لالت زالینا اکسیونرون خسانات گازپروم دیپارتامنت سرغلاوک گازپروم رازامند ونگ ولادیمیر مارکاف خیتساد اما رژیون تیم کوستفادل گنرالون دیرکتور خطیوک نیکولای ایساگاف اکسیونرون خسانات گازپروم ترانسکاست اورپالا گنرالون دیرکتور الکسی زافگارادنیف Амберт байгум канга Валерий Голубев банусан куттазарга бакун и гаукаст. Мы его информируем, в том числе о нашей сегодняшней встрече. Он так горячо поддержал, пожелал нам удачи. По сути дела, мы сюда приехали с полным мандатом полномочий. Для того, чтобы сегодня наше совещание провести плодотворно и, может быть, выйти действительно на какие-то конечные результаты. Валерий Голубев банусан куттазарга артац пармай дар гысын фенбал татавет юдадзгай. Я понимаю, что мы практически все сделали. Мы же очень близки к такому торжественному этапу, как подписание договора купли-продажи одной акции. Да? Ну и тогда уже сразу начнем выполнять наши обещания. Бибелт Анатолий дар бузнажны хастазахта кусагонг ордан са фирдахчен костатахай. Первая наша встреча по этому вопросу и сразу же определение графиков, которые фактически мы с вами определили для сторон по подготовке документов, по подготовке соответствующих нормативно-правовых актов и со стороны Южной Осетии, и со стороны Газпрома, они в принципе как раз двигались в том фарватере графика, который мы с вами определили и который сегодня уже можно говорить смело, что оно фактически пришло к завершению подготовка всех нормативно-правовых актов. Я считаю, что в принципе с нашей стороны, что все, что необходимо, мы готовы сделать и в принципе готовы делать. А с вашей стороны, конечно же, уже у нас никаких сомнений нет в оперативности уже работы вашей, поэтому вот эти вот две составляющие, готовность и оперативность, они нам в помощь, как говорят. Спасибо вам большое. Аппат мозалта дар қома арастфаю фитсагам априлма. Чирқутирегина қусрата дамирлан информацион равахт абун. Zëngon Nevgena Kasojt Lavrenti kostatan ravdës të Skhinvala, Nevgena gjë ajvadime bazunge po të sëha dhe sërglavek Bibelt Anatoli, prezident me stërtalmen të sëvzaren kutuj je kostatam. Ravdës të fedelu në radun nërmek. Масаби дуджи гурад президент Бибелт Анатолий бабара котта хуса ирестон адамун невгана касойт лавринди сармагунд равдыс. Нефтадар тарма равдыс дис фуду нефтадар. Будун систа Европа ма ябал срастаджи. Пацахада саглавак базунга невганаджи костатиме ама банусан котта касойт лавринди алаварсон курдият. Рахотта гениалун невганак. Все картины шикарные. Но, конечно, мне более нравятся те, которые связаны с нашей родиной. У него прекрасные работы с Сараватским валом. Прекрасные картины, которые он брал в
селеру, вот это вот, скажем так, как он это говорит, уходящее. Что касается вот этих старых картин, старых домов, сел, которые фактически пустеют. И вот это его эмоциональный взрыв, или как он это опять-таки называет, его протест, вот, конечно, шикарно это показать. کسایی لافرین دیو نفکنن آیواد زنگون در نفگنجتا ایسایو نبسته کلتورون قزنگ زینت دمی با خواستا استرخای باورد پرزیدنت بانسان کتا زگماخن وقت درست آخم نفته کتتا باستست را گرم بسته ما آیوست را گونز خینوال افدیسک کسته در Великолепная работа дедушки и бабушки, которые просто по отдельности, да. Это надо просто смотреть и уже фантазировать, вот что он хотел выразить. И мужество вот этого дедушки статного с саблей, и бабушка, которая сидит в одиночестве, там видно, что то, что ее больше нет, и трагическая гибель бабушки, он просто высказал все это. В общем, великолепно. Наш великолепный Лаврентий Павлович. خوزا ایرستون آدمون نفگنج کست راف دست پادسا خود اونیورسیته باید گم دون فتزگم اکجابره و می رازم آد ساز اکجابره می کسای تو لافرینتی کست راف دست و آق در صد مسکوی و رساق آیواد موزیم خوزا ایرستون آدمون نفگنج کسای تو لافرینتی کست تای بیره تست و رسیه موزیت اما سرماگون گالیکسیتم که خودتگینا کستزارین خریبات آرنولد اینفرماسون را وقت آبون Respublika Xisarmagun Xazartan safildaran rayiftoy sağıstutam. Asif hadizdaxane kustsav dartardar. Xazarta xisavtay saxitaxtay sabun kamannavit probleme ayvarskanan. ودون تنگدر سینکننز سخزرت نوگن برستتل. خوسار ایرستون سیران گورت خینوال دارت در کوسند دو امین استماز سخزر طبقه دارت بدون قصد ترایفنل دواز میدک سکوت ساگرت صدقای بینون ت پروبلمتا اما نرکد زمج مایو و در کست تا نلاونز کوشت تا پیدا کننز خورز بونغت دای ایونز ارتن دست خزارا قصد تا سیخسانیس استمیون ونگل ارتن فتزگم خزار در سرنت اولت بینون تا ارتف سمر اد بینون تا ایسن چسل سوالت در اما سخزارا قصد تاخت اپن زوخای سکوخت راجا وقتوی سفاستاک نفس ماود ساخت سرلوگ مباخاتن نراتساز پرزیدنت خستاورناگسکا سخزارا خست کاپیتالونه چالسک کند سوم 2008 года ирема рошу бош культун кокой вырастаji дар тебилу вырастаji дар ито ганал толи иличме макоттак сарста мела варчи душадан сашарам бун табиратен ролаганя бун навди ясвадат наяде маган свалата ивина гура тохаммез най ру лагя гришатетта байва кутарши дарта нам Бети скоттун фетту я справката мроттуй я нафтайн систем заявлением на фестом Анатолий Ильичма тамбелкутам гахат табалвестам амсапрюмя махина фестун схстанам мамам магухсарста исключением сарста коттенг парху کوسنت دمیتراو ونگل استسمم استزم خزرت آغوست ترایی ونل در خزرت دای سایو سر استرف دبسته و خسته وید ایران تیرت نیگالا اما ودونن در ریس آخم پرابلیما نر پرزیدنت سرماگون خساورد مگسکا ودونن در سر پرابلیما سکوتزاک کند ارتسد خزر امبرست رایی ونن قوه بیره فینانسو فرسته اما آل کمانی بون نو آس پرابلیما یخی تختای آسکوتزاک کنن من اگر شاید خواست کنم نرشال درازه کدم نباشه دستم و چرا دتای دستم متای نه نسارستوی یه من نه پرزیدنت بس خواستم یشرم بوم بیرس رازم نسارستا من نتندر سشرم بوم بیره خزر تا خوست ترایی وینل کس دارتر در کند سوم بارتی یگون دریستون دارتر در خواست کنزن آتس خرزی و بون قطاجم چرکوت دیگین قدست الکساندر اینفرماسون را وقت آبون Գորեցկին վալ ադմինիստրացի կանը պլանուն կոստըտը, ասվալտ կենենց բիրևալ ածգուն խազարտը կերտըտը, կոստըտը զակ ազգենեգու գորետը ադմինիստրացի կուղտարևի գոդ əməsə խեստո կենենց դոր էքսպաստրոյ կուշıtը, նրիդեգեն ասվալտ əvərtsəvə ոստայ ֆրտը ծպոր əstəm əmə ծպոր farastəm բիրևալ ածգուն խազարտը rəstə, əppət կոստըtը դər կոնդ կfəuy ու ət արաժıtə ərəvnaldısты əndər խազարտը rəstəm dər. Администрация города заасфальтировала два двора. На данный этап это у нас третий двор по улице Устаева 48-49. Завтра переходим на Сталина 117, 115, 119. В общей сложности 4 двора.
Na Respublika Territorial Wavek و رسیق سپر مفسدتون بازای کاماندا کنند کت قوسین کنه آفتم آتساز ارتکگم دیکا برای نوگازه دم فنزم مایمه سرم پونکتا تلیاقان گتسمستا دیسیو سقالتمیندا زالدا چیرتینا مامیتا وانات اما ارتی و قوتا وقت سوزن تاکتیک و ناخرتا سپرم افسدتون بازای دل خیط خواهدیسته کورگستان بنتون سرجتای انرکاستای موازوی سسولت اما سقوز داروی سمی فندکتم سفوز مخیزم. برک سالدات بونستان رسپولیک وقت دست مازلت خستون آرخایت ترستجا چیفی سفت ودو رخصنمت ارمس دست آنا خارسیس نومل بیبلیاتیکی در مثل مازال ود نوتسخسگ گوبوست آگنده در. Abarak soldaty bunma ana kharsice nomul biblioteka waq derset istorion izar dovamin seper de samazay fastama asubun son kan raydu toy apat wa rasi amauman attiyadar asubun khumataja avzars nirset rastar irteka gamdigabere min farassada akhsayx sazamazay meskuy surnim sagafsatne firkhkanil dovan afonza zukus khastwat abarak soldaty mardon buar afsmaron ingana isterset amayasitchen gdaway banagatoy Alexandrovich Sakharadone adzart khaston nomul respublikon biblioteka organizatsiya gond тематикон ком вымреварт отсыдысты чинку та газетты публикации та цыранзырцыт абарак солдатты қабатыр зинадыл изар организатор та арымбір дуавжды базонга куттой абарак солдатты буны фазынды историма ахорган инактан разыртой зарга ирыстон цержетай алы артыкка гадай могдар асыд стырфыды бастан хастма выдунай бире танырыонг дар нымадысты абарак сафтытыл арымбір дуавжды там разыртой советтун амаварасяк солдатты қабатыр зинады фадылдар касыты намта базадысты аназындай. Он не взял автомат и пилотку свою, неизвестный солдат, как жестоко бою. Он давно никогда не вернется назад. Культура министр засети Жанна Арымбір дуавжитан радзырта алсын санюак джинбун, гуман сыны санканы уйфадыл. В 1985 году я, учитель русского языка и литературы, забрала детей своих учеников 9-10 классов, и мы поехали по городам-героям Советского Союза. Такая была тогда путевка, и мы могли с классом ехать туда. И когда мы приехали в Москву, в Александровский сад, это было непременное условие к могиле неизвестного солдата, одна из учительниц, из моих коллег, отошла в сторонку, встала сбоку от нас и начала по-осетински прочитать. И с тех пор сказали так: покуда живет хоть одна осетинская женщина, приехав в Москву, и не побывать у могилы неизвестного солдата мы не имеем права. مازال ما فخوتوی ویدیرانت در استرفد بستایون خسته ویدیران زیرانت شوتا بوزن جن خسته زاختا مازال ارگانیزاسی گنجتن آخام قوستارده تخی. آشم مازال هم نه رسپوبلیکای وقت که شده اومنیس اشتر نسانیویدر اوزیدن از بابا من آش مازال خود کهشتم Մազալը քարոն անախարսիսը նոմլ Ռեսպուբլիկոն բիբլիոտեկա դիրեկտոր Քոքոյթը Վալերը Արսիտ զալը ախորգանինակտամ Սամայվոդոն կամ մոկո բապարոյ սաֆդալ տկադլ քասետասասարնը վոնդան արխաստոյնարա սուղտ վիդանը թխայ Աշտր բուզնը գալ կամանդար, ռստակ կայս սարտը, կայնա մրգոշտստու, աշտր բուզնը կաբուլ տասմոխանդար, աբունտանավա կայս մոխու կստանթայ, խոբատտը նախի կայթալթը թխայդար, խաշտը դուք դար ֆեյպտամ, խշով աբա խիզած մոխա մեֆաստամա, ման խշով շանունդրատ դաչամայի, վակապ ու աբինոյ թիմա, ու ամատտամա ֆետտիմա, ռուխս Sombon, Rajastr Sombon, Meiristun Rasulda Sharazat, Razmasha Shawat, Ma Nafedal Taqaru, Kaina Figot Kanjistan, Vito, Azuna Numamantin Grasut Qabutai. آسبون سایراغنسانو استر قباتر زینات قده کنن رزگفال ترخادیستای آخام مزل توازن تا آخاز کنه پاتریوتیکون انکاران تلسه آخور کننن امرای گرم بسته سرستر و ونن گوبست آگنده کوکویت الکساندر اینفارماسیون را وقت آبون برک سالدات بونست هم مثل مازال واقع درصد موزیکالون آخر گنندونه مازال رستجه ولده قستار دزدخ درصد استرفد بستون خسته ایران آدم سزن زینت بافزرستوی ومه و رختره بیتیت ایرینه ریپورتاژم
برك soldat bunke خود کنم اما بوزن که استنفده بستون خسته چینال رزدخت دونن وین سانن گوره تو وقدر صدست مازلته تخین والا موزیکالون آخرگنن دونه آوخت مسنیزر هاتسو بونسان کنن سنرت برم خاط اما میلیستا و سمای نوج داری و خاطر مسم نخستون تا استرفده بستون خسته چینال رزدخت دونه. Не с концертом, выступлением. Мы сегодня пришли сюда на разговор, глаза в глаза. Я очень хочу, чтобы после того, как мы послушаем, поговорим, подумаем, уходя домой, вы вспомнили и запомнили на всю жизнь. Не должно быть неизвестных солдат. Мы же есть. Мы же можем своей любовью, своим вниманием и своей памятью не дать слову неизвестный солдат. مسنی زر قصد استخستون زرجت زلته و دنوالده خط آدای ماجی خودتا آخستنس و در استجتم مسا نتسگرب برگه قوسن نه که خد زاره آتسد استخست نو دونه آلچی در خور زون تزن زینت تباف زرستوی مت اوادت تخد سدستودت. Конечно, мои родни тоже без вести пропавшие, но то была война, И мне бы хотелось, конечно, та была Великая Отечественная война, но и мы нашу Отечественную войну тоже пронесли уже через себя и пропитали ее, пронесли через кровь наших детей. И я хочу, чтобы параллель, проведенная с той Отечественной войной, не замыкалась и нашла продолжение в нашей собственной Отечественной войне и не забывалась потомками еще много-много десятки лет. Истории افتراد مخصوصی رستون و رسی ما باستو افس مرون خواست تای مکتری تر خص گوخ دارنس کرزیمه فلستر فد بستون خواست ولاخیل زینات ایرستون آدمن هر خواستا بیرزینت. Представьте себе, из 22 тысяч погибших вернулось около 3000. Я даже это сложно, конечно, перевести, но практически большая половина мужчин в расцвете сил не вернулась домой, у них не родились дети, у них не родились внуки. А потом говорят, почему мало населения? Потому что погибло много. Потому что пытались всегда сломить Россию и те народы, которые в дружбе вместе с Россией. И сейчас эти попытки мы видим никак не успокоятся. Те, кто думает, что сила дает им право принимать решения, но мы же помним. Мы все это помним, и эту память мы несем в себе. И пока мы все это помним, и спасибо вам огромное. برک солдат بونسون کنگه ما خنوستم کات کنم نه برک خستون تن همسن قد کنم سقای تارزیناد و سقای تارزیناد الزورگه مخنرز گفلترن انگارن کنم پاتریوت و نخواستتم بیت تیرینا گاسی تارسین اینفارماسو را واقدابون. Dartar bazungevut na Respublike Sudke dergë sahem bu në gëdë zanvojime. Znavara rajone vëzën I vgasest bunej astkraduse ëkseveta duhe. Zavara rajone I vgasest bunej astkraduse ëkseveta iu. Kuajsajder I vgasest bunej ëksesgraduse ëkseveta 0. Leningora rajone I vgasest bunej 10 graduse ëkseveta ërte. Respublike stolica Skinvala dervëzën I vgasest bunej farast graduse ëkseveta duhe. آخرین ودستنا بون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیرم.